Good day, everyone. This is my printed session for download Tone, my Tone. Ito, guys. Pupunta po tayo sa Google. Yan, Evangelista Pro. Then, search natin ang my Tone. Yun na pala yung to. Then, ito yung pinin natin. Maximum. Tapos, install natin. Tapos, ito yung download natin. Tone 4.7. Then, yan. Dalawa na i-download. Yan. Pag na-done na guys, punta tayo sa ano. Ito. Tapos sa download. Yun natin sa pagbanting. Laptop. Ito guys. So, dito na guys. Okay. Next natin. Yan. Next lang natin. Yan. Gusto natin. Ice cream yan. Ice cream food. Ice cream yummy. Ice cream food. Ice cream yummy. Ice cream food. Palatas-tas lang yun. Sorry. Ang tagal naman. Tapos ano ba yun? Tapos guys, tayo din sa finishing. Ayan sa ano. Tamunan. Kasi mo eh. Tapos, okay. Let's go! Pwede. Yan. O, dito na tayo. No? Sundutin natin to. Ctrl Shift and X. Tapos, nakapati ng files yan. Tapos, pagkatan natin na, ano na talaga yun? Alimutan ko na yun. Ito, may pagkatan. Simulat siya, sir. 2L, malaking L, ay, malaking L, tapos, point, P. Okay, pagkatapos, save natin. Then, pagkatapos to, ang i-ano natin yung next ang print. Print, ay, walo. Print, tapos space, then, hello world. Hello world. Ay, mali. Hello world. Ay, mali lang mo. Tapos, bigyan natin, ay, nakalimutan. Natin ng, then, isa pa. Print, print, tapos, pangalan ko. Yung nakamagandang pangalan ko. Eme. Annabel Evangelista. Ay, mali.
Evangelista. Evangelista. Ay, ang lalaki na naman na. Evangelista. Ayan. So, gamitin ulit. Mali yun, oh. Nagkamali na naman natin. Tapos, i-run natin, no? Dapat magpapakita dito din. Sir, naka-local platinum 3 na po siya. Yan po. Pag nakikita niyo po yan, platinum na siya. Tapos, i-run ko na po siya. Yun. Oh, Diyos. Sakit sa amin. Sakit daw. Kung lang po, guys. Tapos po, isi-save mo natin. Nakasave na to. Then, yun lang po. Salamat, sir. Salamat, sir. Bye! Kasi kanan. Kasi go. Kasi kanan. Kasi go. Bye, sir.